What's up par? Ano par? Balik na sa Labinlok TV. What's up par? Ano par? Balik na si Labinlok TV. Yan par. Natungkati ko par. Ulit par. At ito na ako par. Si 100. Yan par. Si 100 par. Yan par. Malakas na ibon yan par. At ito naman par. Mga warriors rin par. Utang par. At pakita ko yung sa inyo par. At yun lang. Bye. A few moments later. At ito na par. Mga warriors natin par. Yan sila par. Yan si Grizzle par. Yan si Pula. At ito naman par. Ang anak ni Balong. Si Uno. Yan par. Nasa ano par. Ito naman si Kidlat par. Yan par. Yan par. May naglimlim tayo yan par. Ito na pinakalakas na ibon natin par. Ito na sila par. Yan par. At dito na magpatatapos yung video natin par. Yun lang. Bye.